सबुदिन बाहु काड़ गाउ ना अभ्यास तुम तुम आगु बाहर केतर नहीं सब नहीं जाओ हाट ना। जय जगन्नाथ सांग मैंने नुआ एक ब्लॉग को आपको स्वागत कर सांग मैंने बर्तमान तो आप जानते हैं बाहागर पूरा कम चलती अल्प अल्प किसी कम कम हो चलती से चाल घरटा सामान जो होता है जरी पड़ा कथा सी पड़ पारानी एपट सांग मैंने काली मुझे सफासफी करी बापा आ कि मिसिक सफासफी कर बापा किसी आज सका यहाँ सब सफासफी कर मुझे आज कि 4टा सफासफी करी आउ चाल घरटार टे जरी पकार अच्छी आउ कार्ड काली रात आम कि भांगी देलु आउ कि सोमपू मिसिकी सोमू काली नथिले सोमपू मिसिकी सब भंगाभंगी करूँ आज ब्लॉग टे स्टार्ट है कंटिन्यू करूँ कौन देखा तेल बंचाऊच ना बोलो 1+ पकईकी पूरा हीरो हो ना ब्रांड हो ना जा हो सोमू सांग देखो बर्तमान तेल बंचा बंची कार्यक्रम बर्तमान व्यस्त युद्ध क्षेत्र को पड़े गामछा बांध दो सागे मिथुन हाट आड़े जीव पलैया नगल चलनी पलैया बुली पड़ी पलैया रेट अच्छी ना नुआ आसी ना बाण 15 बढ़िया बाण ना नहीं जाओ सब नहीं जाओ हाट पाइबन ना मारदब लोक 5 टका अरे हे जयदेव सीधा जीव बाँ पटू गोटे रोड पड़े आपड़ साइड तुम गाँव रे लंबा बाण 10 ना गोल बाण 10 5 8 गोल बाण छोट साइज बायना 15 टका किना खाली बंधु बांधव कथा बंधु बांधव कथा तो चलु तू कहीं कौन कहू ना समूह बैगर पूरा समूह बैगर पूरा सुनो चिन्ह पर्च हाट सारा कुआड़े देखो जंगल टमाटर किणी दब कि 30 टका न कमिला खाइब डरीगला देखी एटा मिथुन रह टे कौट टमाटर किण टमाटर कौट किण टमाटर तू कहीं बोलूल अरे मुझे कलरा भाई टमाटर के सोम ये टमाटर नब टमाटर अध किलो नब 4 किलोमीटर बुलेल पचारि जाइल यू मिथुन पचारि जाइल बुली बुली चेक कले पुणी चेक ने साने अड़सपुर जाइलु हाट बुलाबुली सरला बर्तमान पहुँच जाइचु घरे आ पिला माने सब अच्छा आमर जो कार्ड अधा थिला कार्ड टे भंगाभंगी करदे आउ चलो बर्तमान आम चांदिनी पाक चलले लगुनि जहाँ पाग नवा कथा नहीं जाओ शीत दिन सैला केजाई तू पहरा माड़ खाइबू भाग्य केजाई पहरा मुठा माड़ अच्छी कहीं सामान्य जड़े पान स्त्री जदि देह फेरे पड़ी ये तो रोसई कर रोसई फोसई कर खाली माड़ खाइब माड़ छड़ा किछि नहीं पॉइंट कथा तो करजे भाग्य रे माड़ छड़ा किछि नहीं
ଚାନ୍ଦିନ ପାଖେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଟଙ୍କିକିଆ ବରା ମାନେ ଆଳୁ ଚପ ମାଡ ହେଇକି ତାପରେ କାର୍ଡ ଭଙ୍ଗା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଏପଟେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ଜୋରଦାର ଭାବେ। ସୋମୁ ବର୍ତ୍ତମାନେ ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବେଗରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ନିଆଁ ଲାଗିପାରୁନି କାରଣ ପବନ ଜୋରସୋର ହଉଛି ନାଇଁ କି? ଲାଗିଛି ଆଉ ଫାଇନାଲି ଲାଗିଛି ଆଉ କଣ ଖେଳ କଲ ଆଉ ନା କଣ? ସମସ୍ତେ କିଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କୁ ଦେଖନ୍ତି ସକ୍ସେସ କୁ ଦେଖ। ଓହୋ ମାନେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ପରେ ସକ୍ସେସ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ନା କଣ ଇଏ କରିଦେଲା ହାଟ ବରା ଆଉ ଚପ ହେଇଛି ନାଇଁ? ବାବାରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଉ ହାଟ ଚପ। ଆରେ ଚପ କୁ ବହୁତ ପୁରା ନିକିମା ହେଇକି ବନଉଥିବେ ନାଇଁ? ଭିତରେ କେମିତି କଣ ଦଉଛି କିଏ ଜାଣି, ମତେ କାବା ଲାଗୁଛି। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ନାଇଁ? ବୋପାଲୋ ସୋମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଧ୍ୟାନରେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ବସିକି ନା? ରେଡି ଆଉ ଆରେ ସିଏ ସେମିତି ହଁ ରେଡି ଠିକ ସେ ସୋମୁ ଠିକ ଭାଙ୍ଗିବ। ତା ଭଲ ୟାର ଇଏ କଣ ସେ ତ ଭାଙ୍ଗିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବରା ଫରା ଖିଆ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଡ ଭଙ୍ଗା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଇଏ ସୁମ 100 କାର୍ଡ ଅଛି, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ? 100 ମିନିଟ୍। 100 ମିନିଟ୍ କାର୍ଡ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ନା? କାର୍ଡ ଗୋଟେ ଡବଲ ପଳଉଛି ଜାଣି ହଉନି। କାଲି ସେଇଆ ହେଲା ଆମ ସହିତ ଡବଲ। ତମର ଆସିବ, ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଆସିବନି, ତମ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ତମର ଅଭ୍ୟାସ, ତମେ ତାହେଲେ ଆଗରୁ ବାହା ହେଇଛ କେତେ ଥର ନାଇଁ? ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଦେଲେ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହାର ଅଛି ସେଇ ହିଁ କରିବ ନାଇଁ? ରେଡି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଇକି କାର୍ଡ ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି। ଶୀତ ଟିକେ କମି ଯାଇଛି ନାଇଁ? ଶୀତଟା କମ ନୁହେଁ ପଡୁଛି ନା? ଶୀତ କାଲେ ହଇରାଣ କରିବି। ରେଡି ଫିନିଶ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ଚାଲିଲା। ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ସରୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ଫାଇନାଲି କାର୍ଡ ଭଙ୍ଗା ସଇଲା ବେଳକୁ ପିଲା ଆଉ କେହି ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠି ହଉନି, ସବୁ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଲାଗିଲେଣି। କାର୍ଡ ଫାଡେ ଗାମୁଛା ପତ୍ର ଧରିକି ଘରକୁ ଯିବା। ଶଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଥିଲା ପାଖରେ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା? ଯା ଆଉ ଘରକୁ ଆମେ ଚାଲିଲେ ଆଉ। ଚାଲ ସବୁଦିନ ଚାଲିବ। ସବୁଦିନ ବାହା ହଉଥିବ କାର୍ଡ ଭଙ୍ଗା ହଉଥିବ ନା କଣ? ସବୁଦିନ ଚାଲିବ।